السلام علیکم ناظرین، شاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ نے ایران کے بینکنگ نیٹ ورک پر مزید پابندیاں کر دی عائد۔ متحدہ عرب امارات، ترکیہ، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیاں بھی بلیک لسٹ۔ روسی صدر ولادمیر پوتین نے نائب وزیر خارجہ کو کیا برطرف۔ مشرق وسطی اور افریقہ کے لیے صدر کے خصوصی مندوب کے منصب سے بھی کیا گیا فارغ۔ اسرائیل غزہ میں فوج رکھنے پر اٹل، جنگ بندی پر ہونے والے مذاکرات پیچیدگی کا شکار۔ ایلان مسک کو بڑا جھٹکا، سی ای او نے ایکس کو 2 سال بعد چھوڑ دیا۔ پاکستانی اداکارہ کی نعش اپارٹمنٹ سے برآمد، تحقیقات میں انکشاف، موت 9 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتیں 120 ہو گئی، سیلابی ریلے میں پورے گھر کی بہتی ویڈیو وائرل۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ مسجد حرم میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب ہوئی، جس میں بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا گیا۔ مسجد حرم میں غسل کعبہ کی روح پرور سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات شریک ہوئے۔ غسل کعبہ کی روح پرور سالانہ تقریب میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ سمیت ائمہ اکرام سمیت دیگر اہم شخصیات اور غیر ملکی سفراء بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے 40 لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب سے بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا اور نوافل ادا کیے۔ غسل کے اختتام پر خالص عبد اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر کیا گیا، جبکہ زائرین کی بڑی تعداد نے یہ روح پرور منظر دیکھا۔ امریکہ نے ایران کے بینکنگ نیٹ ورک پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک پر عائد مزید پابندیوں کے تحت متحدہ عرب امارات، ترکیہ، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بلیک لسٹ کی جانے والی کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرامز کی مالی و تکنیکی معاونت کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی تیل کی خرید و فروخت سے کروڑوں ڈالرز کا تہران کو فائدہ دیا گیا۔ ایران سے لین دین کرنے والوں پر بھی مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ایران نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ And Israel has shown that is easily breaking any ceasefire. You have witnessed that Israel has broken ceasefire in Gaza, in Lebanon, too many times. So Israel is not reliable and is not faithful to any ceasefire. For this reason, we are cautious and we are ready for any scenario. Netanyahu was in US and he nominated Donald Trump for the Peace Prize, Nobel Peace Prize. How does Iran respond to that? How do you look? It is, the all international community, all public people of the world are in a crucial time. They should judge, and it is a clear misuse of some concept and human or are misusing peace, stability, and so the international community, I think, will not accept this propaganda. They are making propaganda, and both are they are complicit of each other. Trump is supporting Netanyahu. Netanyahu is supporting Trump. Netanyahu cannot do genocide in Gaza without the support of United States. He is using and deploying the ammunition which is submitted by United States. Regarding the IAEA ban, we saw that Iran came out and said that they are going to ban Rossi as well. Why Iran took that step, if I may ask you, regarding that? Regarding the behavior of IAEA, the public opinion of Iran now is not satisfied with what has witnessed from IAEA. Even we did not receive any condemnation from IAEA. I hesitated to condemn the
aggression of Israel and strike on Iranian nuclear facility, which are on the safeguard of IAEA and NPT. So Iranian parliament has proved a bill that stopped any cooperation with IAEA. And but it is not an absolute issue. It depends to the circumstances. Regarding Chabahar is a very important point between India and Iran relationship. Looking at the situation right now. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी है, जबकि सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को भी सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ील के मौजूदा सदर लोला डी सिल्वा की जानिब से साबिक सदर बोल्सोनारो पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद इख्तिदार पर काबिज रहने की साजिश की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदानोव को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। साथ ही उन्हें मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए सदर के खुसूसी मंदूब के मनसब से भी सबुकदोश कर दिया गया। मिखाइल बोगदानोव गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से दोनों ओहदों पर फायज थे और रूस की मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से मुतालिक सिफारती हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो OIC समेत बैनुल-अक़वामी इस्लामी तंजीमों समेत मुतालिक उमूर पर भी देखते थे। मिखाइल बोगदानोव शाम, लीबिया और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में रूस के सिफारती मिशन की क़ियादत करते रहे हैं। इसराइल और हमास जंगबंदी के मुआहदे के करीब होते नजर आ रहे हैं, ताहम दूसरी जानिब इसराइल गाज़ा में फ़ौजें रखने पर मिस्र है, जिसको एक ऐसा नुक्ता करार दिया जा रहा है जो मुज़ाकरात को डीरेल कर सकता है। एक इसराइली अहदेदार का कहना है कि बातचीत के दौरान इसराइल की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान इलाक़े और मुल्हिक़ा इलाक़े, जिसे इसराइल मोराग कॉरिडोर कहा जाता है, में फ़ौज रखना चाहता है। इस अहदेदार ने नाम ज़ाहिर ना किया क्योंकि उनको मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने मुत्तहिदा अरब इमारात को मनी लॉन्ड्रिंग की हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। यूरोपीय कमीशन ने इमाराती कवानीन और रेगुलेटरी निज़ाम में नुमाया बेहतरी को तस्लीम किया। यूरोपीय यूनियन ने UAE को मनी लॉन्ड्रिंग हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालने का फैसला यूरोपीय कमीशन की सिफारिश पर किया। इस हवाले से इमाराती हुक्काम ने कहा कि कानूनी व इंतज़ामी इस्लाहात के साथ सख्त कार्रवाइयाँ की। यूरोपीय यूनियन का फैसला आलमी मालियाती जराइम के खिलाफ UAE की कोशिशों का एतराफ़ है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। उन दोनों टेक्सास और न्यू मैक्सिको में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई है। अमरीकी रियासतों में बारिशों से होने वाली तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन की काफ़ी वीडियोस आलमी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाल ही में न्यू मैक्सिको के इलाके रोयडोसो से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें सैलाबी रेले में पूरे घर को बहते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों की वजह से अब तक 120 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 161 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी की CEO याकानियो ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ 2 साल काम करने के बाद अब वो ये ओहदा छोड़ रही हैं। उन्होंने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी सौंपने और एतमाद का इजहार करने पर मस्क का शुक्रिया अदा किया, ताहम उसने कंपनी छोड़ने की वजूहात का इंकिशाफ नहीं किया। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हमीरा असगर अली की नाश कराची के इतिहाद कमर्शियल इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट से बरामद हुई, जहां वो तकरीबन 9 माह से मुर्दा हालत में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक उनकी नाश उस वक्त दरियाफ्त हुई जब पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर किराएदार को निकालने के लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा। पुलिस का कहना है कि वाक़या मंगल को पेश आया। नाश गलने सड़ने की इंतहाई हालत में थी, जिसकी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 1 माह कबल वाक़ हुई थी। ताहम तहक़ीक़ात से पता चला है कि अदाकारा की मौत गालिबन अक्टूबर 2024 में ही हो गई थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां कर दी आयद। मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्किया, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां भी ब्लैक लिस्ट। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर ख़ारजा को किया बरतरफ। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए सदर के खुसूसी मंदूब के मनसब से भी किया गया फारिग। इसराइल गाज़ा में फ़ौज रखने पर अटल, जंगबंदी पर होने वाले मुज़ाकरात पेचीदगी का शिकार।
ایلان مسک کو بڑا جھٹکا، سی ای او نے ایکس کو 2 سال بعد چھوڑ دیا۔ پاکستانی اداکارہ کی نعش اپارٹمنٹ سے برآمد، تحقیقات میں انکشاف، موت 9 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتیں، 120 ہو گئی، سیلابی ریلے میں پورے گھر کی بہتی ویڈیو وائرل۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔